Pero nagpasa yan sila, di ba? Mamaya maglaro ka sa Number 7, bola. Number 7. Number 7. Sinasay number 10. Number 10, number... Pangalawang sila. Masuk. Sab. Sab. Lepas bola. Sinasay number 5. Sinasay number 2. Number 2, sinasay number 5. Datang doon Piolo. Semundan. Nawalan nila nasa patos. Ayaw pila. Wala, nakuha number 2.